आसिला सीएम किसान योजना टंका आपण मैंने प्रथम यही डेटा को देखी रखु मुझे जो डेट टी लगे रखुची प्रथम देखु डेट टी हूँ 18 मार्च 2025 आपण मैंने कहे जे अक्षय तृतीय को टंका आसबार अच्छी अर्थात एप्रिल 30 तारीख दिन टंका आसवाक अच्छी ए वर्तमान जो 30 तारीख जो 18 मार्च रे जो टंका आई कौ टंका निहाती भाव में आपण मानकु कहि रखुची आपण माने वीडियो शेष पर्यंत देखंतु विथ लाइव प्रूफ आपण मानकु देखैबी जे 18 मार्च रे टंका आसीची कहार टंका आसीची केउ मान टंका आसीची कोन पई से मानक टंका आसीची आपण माने जानि परिबे जो मानकर टंका पाइचंती जो मानकु निहाती भाव में आपण मानकु लाइव करी देखैबी लाइव रे आपण माने चेक करी देखैबी स्क्रीन रेकॉर्डिंग सहित तो मु निहाती भाव कहि रखुची जो माने सीएम किसान टंका वर्तमान 30 तारीख बा अक्षय तृतीय मिलिया जाउची किंतु एमानकु पूर्वरु मिली गलानी को मानकु मिलिची कोन रही संपूर्ण तथ्य वीडियो को शेष पर्यंत देखले आपण जानि पारे जो माने सीएम किसान टंका पाइ नाथि जो माने सीएम किसान टंका पाउचंती जो माने सीएम किसान नुवा अप्लाई करचंती से मानन पे निहात भारे गोटे इंपोर्टेंट वीडियो को मानकर अटकी रहिची काहे की अटकी जी मु वीडियो माध्यम आपण मानन कहया चाहूची जो माने सीएम किसान टंका पाइबे आपण जानिचंती 30 तारीख दिन बा अक्षय तृतीय दिन जो किस्तीटी छड़ा जीवो आपण मान अकाउंट आसीबो कि नहीं निहाती भाव वीडियो शेष पर्यंत देखु मु स्क्रीन रेकॉर्डिंग सहित आपण मानन देखै रखुची चलतु बर्तमान स्क्रीन रेकॉर्डिंग सहित आपण मानन मु देखै रखुची से कहि रखुची आपण मानन वीडियो जदि भलो लागे वीडियो को लाइक करे सहित चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑन कर दे गोटे छोटो कमेंट टे करबे आपण मानन स्टेटस कोन अछि आपण मानन टंका मिलि छि ना नै नुवा अप्लाई करछनी कि बा आपण आगुरु पाउतरे आपण अटकी छि जदि अटकी छि निहाती भाव मते कमेंट करंतु कोन करिया हो निहाती भाव आपण मानन को वीडियो माध्यम रे कहि रखुची तो चलतु बर्तमान स्क्रीन रेकॉर्डिंग सहित आपण मु कहि रखुची तो प्रथमे आपण मानकु गूगल ले सीएम किसान लिखिया पड़िबो आपण लिखिला परे आपण मानकर पोर्टल जेमति आसी जो एई भलिया रे सीएम किसान पोर्टल जेते आपण आसीबो तो देखंतु प्रथम ऑफिशियल वेबसाइट होची सीएम किसान आरि ऊपर आपण मानकु क्लिक करिया पड़िबो आरि ऊपर जेते क्लिक करचंदी आपण मानकु देखि परिबे एई भलिया इंटरफेस आसीयो जोटा कि रहिची सीएम किसान ऑफिशियल पोर्टल तळकु स्क्रॉल डाउन करिवे नचेत एठी देखि परिबे कॉर्नर रे गोटा अछि स्थिति जांच करंतु एठी करि परिबे नचेत आपण मानकर एठी मध्ये स्थिति जांच करि परिबे ईकेवाईसी स्थिति जांच करि परिबे तो एठी आपण माने प्रथमे ईकेवाईसी स्थिति जांच कर नियंतु केमिति करिवे ना आपण मानकर आधार नंबर देई कैप्चा देई की एठी ओटीपी देई की एठी आधार नंबर दे मु कहि रखुची एठी आधार नंबर देबे एठी कैप्चा टी देबे कैप्चा अर्थात मु कहि रखुची कोटा कैप्चा होची एउटा जेमति लिखाई छि से भली एबारे आपण मानकु टाइप करिया पड़िबो एवं ओटीपी जोटा अछि ओटीपी माध्यम रे आपण माने करिवे जेहेतु आपण मानन पाखरे एटा नाही एटा मध्ये नाही तो निहाती भार ओटीपी करिवे जोटा कि आपण मानकर आधार रे जो लिंक अछि नंबर टी सेही नंबर करिवे आपण मानकर देखै देबो हेछि नै जदि न होइतो तले ओटीपी दे देले हे जिवो तो मु बैक कर दोछि आपण मानन देखैया अछि जोटा कि आपण माने देखैया चाहुचंती जे जो 18 मार्च रे टंका आसीची काहे कि आसीची कहार टंका आसीची मु देखै रखुची तो ए स्थिति जांच करंतु ऊपर आपण माने क्लिक करिया पड़िबो क्लिक कले आपण मानकु एई भली इंटरफेस खोली जिवो जोटा कि रहिची चेक योर स्टेटस एठी आधार नंबर देकी शो करिवा एवं शो कला परे आपण माने जानि परिबे समस्त एठी करंतु देखंतु जो जो मानकर अटकीची तो मु नियत बारे आधार नंबर एठी टाइप कर दोउची मु आधार नंबर टाइप करछि आपण माने आधार नंबर टाइप कला परे किछि एथि आपण माने ओटीपी फोटीपी किछि दबा पड़ियोनी केवल आधार नंबर देला परे जेते आधार नंबर दे देबे शो ऊपर क्लिक करिवे स्लो ऊपर जेते क्लिक करछन देखन मु शो ऊपर क्लिक कली बर्तमान देखंतु किछि दबा पड़िबो नै बर्तमान देखंतु एटी स्टेटस टी बर्तमान आसीला कंप्लीट अछि वीडब्ल्यू कंप्लीट अछि ब्लॉक लेवल वेरिफिकेशन कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट कलेक्टर वेरिफिकेशन कंप्लीट स्टेट वेरिफिकेशन मध्ये कंप्लीट किंतु मु कहि रखुची ए लोकंकर मु जहार देखुची सबु किछि कंप्लीट थाई मध्ये ए लोकंकर टंका आसु नथला मु देखि रखुची बर्तमान तळगु जाउची देखंतु एडा होची लैंडलेस अछि जोटा कि जो मानकर लैंडलेस थिला से मानकर बहुत लोकंकर एपर्यंत टंका मध्ये आसुनी तो मु कहि रखुची देखंतु एडी एलिजिबल मध्ये अछि मु देखि रखुची बर्तमान जे पूर्वरु आपण मन देखुथिले पूर्वरु आपण मन मु वीडियो मध्ये करची वीडियो अछि देखिबे एई लोकंकर एई आधार नंबर देखिबे आधार नंबर मध्ये आपण मानकु देखैबो सेठी देखंतु प्रथम इंस्टॉलमेंट जोटा कि बैंक जेते मु चेंज कली काहे कि थिला ना जेते बेले बैंक रे आपण मानकर डीबीटी नथिबो
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସୁନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ପଠାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିବିଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପଠାଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ତା ଦେହରେ ଡିବିଟି କଲି ଏବଂ ଡିବିଟିର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସେ ଭିତରେ ମୋର ଟଙ୍କାଟି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତିକ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଏକା ବେଳକରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତୋଟି କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫେଲ୍ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁତିକ ଏଇ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛି এইটা ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖ ଆଉ এইটা ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 18 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କର 18 ତାରିଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଡିବିଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଫେଲୁଅର୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲଗେଇ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଫେଲୁଅର୍ ଥିଲା। ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ରିଜିନ୍ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିବିଟି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ନଥିବାରୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ସେଟା ଲେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନୂଆ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲି ଏବଂ ଡିବିଟି ଲିଙ୍କ୍ କଲି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତିକ ଟଙ୍କା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଜମି ଅଛି ଭୂମିହୀନ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜମି ଥାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆସୁନାହିଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଡିବିଟି ଅଛି ବା ଡିବିଟି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଡିବିଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି 30 ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା 30 ତାରିଖ ଦିନ 100 to 100 ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ପେଣ୍ଡିଂ ସବୁତିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଚେକ୍ କଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କଲି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ ଚେକ୍ କରିନଥିଲି ମଝିରେ କେତେବେଳେ ଯେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 18 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସବୁତିକ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କଲି ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋର ମିନିମମ୍ ବାଲାନ୍ସ 500 ଥିଲା 10,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ 500 ଟଙ୍କା ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ 10,500 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହିଛି ଏବଂ କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଟକି ରହିଛି ଆପଣ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଡିବିଟି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିବିଟି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଥରେ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ କି ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଖୋଲନ୍ତୁ। 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପଇସା ଟିକ ସବୁତିକ ମିଳିଯିବ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିବାକୁ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ କେମିତି ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ହଁ ମୁଁ ଆଉ କହି ରଖୁଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁତିକ କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟାକ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ 30 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ 30 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁତିକ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର 30 ତାରିଖ ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାର ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ଏଇଗୁଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯିବ। ସବୁକିଛି କ୍ଲିଅର୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଗୁଟା କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଥରେ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଆସି ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡେଟ୍ଟି ଦେଖେଇବ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ। ଯଦି ଡେଟ୍ଟି ଦେଖାଉଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଭାବରେ ମିଳିଯାଇଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କଲେ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ରହୁଛି ଭେଟ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।